Hi guys! Maglalaro tayo ngayon ng tralalelo tralala. Pero Ikukilok. tralala. Oh, yan. Ikukilok Tralala. walala. Tral- Ikukilok walala. So, syempre Tralalero, dito tayo tralala. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Kasi alam ko to. Doon yun sa may body prison, te. Alam yun. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Na-spill mo dun sa Tralalero, tralala. TikTok na na-spill mo dun Tralalero, sa tralala. TikTok. Tralalero. Fit ganda. May ano ko doon 39 heart niya guys. Kasi naglaro ko ng Barry Prison. Naging 39 ang likes niya. And then, yung ano niya guys, yung ano ba? Yung ano ba? Nakalimutan ko na naman. Yung likes ko doon. Yan. Sa 900 na guys. Barry ka na. Ayun. Tuloy ko to. Diba ang ganun guys? Tralalelo, tralala. Ayun si tralalelo, tralala. Ala, parang ano lang na ito. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Ayun si Tralalero, tralala. tralala. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Maulit. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Hindi, nakita ko kasi si tralalelo. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Kaya Tralalero, puro tralala. tralalelo, Tralalero, tralala. tralala. Tralalero, tralala. Ay, yung pindot niya. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Yan, pindot natin siya. Ayun. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Sa babae. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Tralalero. Kapag nasa tralalelo, tralala, nagsabi ko tralalelo, tralala. Diba, gets ko na guys. Ara, chimpanzee ni Banani. Tralalero, tralala. Favorite ko. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Ara. Hala, nasunog ako. Isa pa nga. Easy lang siguro na ito. Kaya ba guys, comment nga kayo kung nagro-roblox din kayo. Comment lang sa comment section. Para lang siya si Barry Prison, no? Aray! Nasunog na naman ako. Wala na yung lalaki din, oh. Ayan! Kala ko mayroong ano dun. Isa pa nga. Ayun, kinabahan ako dun, ah. Ito naman tayo. Sa bunga. Ay, may pera. Huwag may pera ko. Magiging 18. Nga. O, daan lang tayo dito. Ayan. Ang laki ng bulat, eh. Yan, dito naman na tayo. Ayan, ang laki ng bulag. Kita niyo po yun. Ano siya? Ang layo naman kasi. Ayan na siya. Kunin natin yung pera kasi sayang yan. Ako po, si tralalelo, tralala naman. Tralalero, tralala. Ikaw na. Tralalero, tralala. 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 Ayun, si tralalelo. Nahuli tayo. Lang guys. Dadaan pa. Tayo muna natin siya makarating dito guys. Doon sa may natinuro kong bilog. Habol kasi. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Hindi. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Oh, diba sigaw ni Barry? Tralalero, tralala. Yan, wala na. Wala din na. Yo, tika na ko guys. Tralalero, tralala.
Tralalero. Naglalag kasi siya guys eh. Hala, kulo. Bye guys. Chat mo din.